श्री गणेशाय नारद उवाच परमेश्वरसा देवो गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं शरणितमयः कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं चैकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन पूर्णवर्णं तथाष्टमं नवमं हरिचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि संख्या पठेन विद्यार्थी विद्याधनाति लभते धनं पुत्राति लभते पुत्रा मोक्षाति लभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं शङ्करमासा समसंसिद्धिच लभते नात्र संशयः अष्टपुराणस्य लिखित्वा तस्य वितरस्रागणेशस्य प्रसादा इति श्री नारद पुराणे संकटनाशो नाम श्री गणपति स्तोत्रं श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच परमेश्वरसा देवो गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं शरणितमयः कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं चैकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन नवमं हरिचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि संख्या पठेन पुत्राति लभते पुत्रा मोक्षाति लभते गणपति स्तोत्रं समस्तने संवत्सराणि सिद्धीच लभते नात्र संशयः अष्टब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्याभ्यासः गणेशस्य प्रसादः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशनं नाम श्री गणपति स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच परमेश्वरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं तत्सर्वशरणितमयः कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन धनुः तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं शेषं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञा पठेन न च विघ्नमयं करस्यदिकं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं षट्परमासा संवत्सराणि सिद्धीच लभते नात्र संशयः अष्टब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्याभ्यासः गणेशस्य प्रसादः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशो नाम श्री गणपति स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच परमेश्वरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं शरणितमयः कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं चैकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन धनुः तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञा पठेन न च विघ्नमयं करस्यदिकं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याधनाति लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपे गणपति स्तोत्रं षड्वर्मासा संवत्सराणि सिद्धीच लभते नात्र संशयः अष्टब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्याभ्यासः गणेशस्य प्रसादः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशो नाम श्री गणपति स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच परमेश्वरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं शरणितमयः कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं चैकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन धनुः तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च षष्ठं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसंज्ञा पठेन न च विघ्नमयं करस्यदिकं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याधनाति लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रा मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्वर्मासा संवत्सराणि सिद्धीच लभते नात्र संशयः अष्टब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्याभ्यासः गणेशस्य प्रसादः इति श्री नारद पुराणे संकटनाशो नाम श्री गणपति स्तोत्रं सम्पूर्णं श्री गणेशाय नमः।
नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तासं सर्वमाया कामार्थसिद्धे प्रथमक्रतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थं लम्बोदरं पञ्चषष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धनुर्तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं षष्ठं त्रिनायकम् एकादश गणपति द्वादशं तु गजानन शैतान नामन्ते संध्या पट्टनच विघ्नभयंकर सद्दिकं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याधनाति लभते दानं पुत्राति लभते पुत्रान्मुक्षाति लभते गतिं जपति गणपति स्तोत्रं षड्परिमासं प्रणवेत् संवत्सरण सिद्धीच लभते नात्र संशयष्टो ब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्याभय सर्व गणेश सुप्रहता इति नारपणे संकटनाशनामस्य गणपति स्तोत्रं संपूर्ण श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणविशिष्टादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ता सर्वमाया कामार्थसिद्धे प्रथमक्रतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं लम्बोदरं पञ्चषष्ठं विकटमेव च सप्तराजन् तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं षष्ठं त्रिनायकमेकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन शैतान नामन्ते संध्या पट्टन न च विघ्नभयंकरसद्दिकं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याधनाति लभते धनं पुत्राति लभते पुत्रान्मुक्षाति लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्परिमासं प्रणवेत् संवत्सरणे च लभते नात्र संशयः अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् विद्या गणेशस्य प्रसादा इति श्री नारपणे संकटनाशनामस्य गणपति स्तोत्रं संपूर्णं श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणविशिष्टा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ता सर्वमाया कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थं लम्बोदरं पञ्चमं षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धनुर्तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं षष्ठं विनायकमेकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन शैतान नामन्ते संध्या पट्टन न च विघ्नभयंकरसद्दिकं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याधनाति लभते धनं पुत्राति लभते पुत्रान्मुक्षाति लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्परिमासं प्रणवेत् संवत्सरणे च लभते नात्र संशयः अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् गणेशस्य प्रसादा इति श्री नारपणे संकटनाशनामस्य गणपति स्तोत्रं संपूर्णं श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणविशिष्टा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ता सर्वमाया कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं लम्बोदरं पञ्चषष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं षष्ठं त्रिनायकमेकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्या पठनं च विघ्नभयंकरसद्दिकं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याधनाति लभते धनं पुत्राति लभते पुत्रान्मुक्षाति लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्परिमासं प्रणवेत् संवत्सरणे च लभते नात्र संशयः अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्याभय सर्व गणेशस्य प्रसादा इति श्री नारपणे संकटनाशनामस्य गणपति स्तोत्रं संपूर्णं श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ता सर्वमाया कामार्थसिद्धे प्रथमं वक्रतुण्डं चेकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धनुर्तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं षष्ठं त्रिनायकमेकादशं गणपति द्वादशं तु गजानन शैतान नामन्ते संध्या पट्टन न च विघ्नभयंकरसद्दिकं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्याधनाति लभते धनं पुत्राति लभते पुत्रान्मुक्षाति लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षड्परिमासं प्रणवेत् संवत्सरणे च लभते नात्र संशयः अष्टभ्य ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा समर्पयेत् तस्य विद्याभय सर्व गणेशस्य प्रसादा इति श्री नारदपुराणे संकटनाशनं श्री गणपति स्तोत्रं संपूर्णम्।